Ma'am. No. Tarong nga Unsay pangutana. feeling sa naahan ta? Naahan Kaysa atong lisod kaayo ka sa una. Okay. Unsay feeling sa naahan ko karon while sa una nga medyo lisod akong kinabuhi mo na pangutana ni Jel, okay? Ang feeling is totally different, no? Sa totoong buhay nga. Kasi usapon. Katumang kung wala in taon ta mga madam, lisod, but ipasabot, di kay takapamalit og unsa-unsa. Katong wala ko ha, katong wala jud ko is dalaga pa ko ato. Di ka kahatag sa imong pamilya, dili ka ganahan like me na ako sa laing nasod, na ako sa laing lugar, dili kay kaganahan mo uli. Kaya sa man pag-uli, wa kay kaplite, kunam ka kay plite, mag-uol ka, basin palaman unya, og imong pamilya, pangayuan kag kaon, uban pa ka, syempre, pasikat niya ka ana, no? Wa po kay kahatag pait. Sa nina po, magdugusa dyo kag palit. Mga perfume, wa dyo kag material tanan is zero. Almost to none. Kaya nga naman, mas unahon man mo imong bayad sa balay, tubig, ug uban pa, utilities. Sa karon nga naahan ako is lahi. Nga naman, ma-afford na ako. Dili man nga kinatibuk ang kalibutan nga imong paliton, material, at least natilawan ako. Now, makatabang ko sa kong pamilya kung naay magkasakit. Dili man ingon nga mag-support ako, supporting documents. Kaya ako mga pamilya po, dili man po ingon sa gyud mapasupport ang dokuan. Akong papa is na maintenance, ug uban pa batin. Buot lang ako, kung na-emergency, makatabang ko. Comparison atong wala gyud nga, mahadlok gyud ko, og naay mahitabuan, kaya unsa man ako itabang. Dili sa ingon magdinalo ko apanuha man jud ko matabang, no? So ang kalahian gyud sa medyo naag kay kwarta is kung naay mga aksidente, naay mga problema sa pamilya or sa imuhang materials nga butang, makuha nimo or makaon pod nimo kung ganahan kag palakaon ka or maka-travel ka kung ganahan ka mo travel. So muna'y kalahian. So muna bitaw akong giingon kung naamoy mga kwarta, please save something. Dili lang kay hurot to hurot. Kay ngano, dili di mo matag ng panahon. Ang kalibutan, manggod gatuyok. No? Naaka diri, wa kakabalo mo paingon ka sa ilalom. At least man lang, kung mo paingon ka sa ilalom, na kay makutkot. Okay? Thank you very much. That's all. Bye-bye.